Malinawon ang barangay Bagakay kini mo'y pamahayag ni Kapitan Ninya Romero matud pa niya nga walay nahitabong mga kawat o uban pa nga magkapatandog sa kalinaw kahusay sa barangay Bagakay. So far karon no kaloy ang sa Ginoo nga linaw pod ang atong barangay sa pagkakaron. Oo, wala man po'y nahitabo nga mga kawat, wala jud wala. Oo, mao jud o mga kawat, mga wala man po'y walay kayo yung mga kuan, mga gubot. Ang barangay Bagakay adunay 15 ka buok nga persons who use drugs o padayon kini nga gimonitor sa barangay. O aduna sila meeting matag bulan o kung unsa man ang mga activities sa barangay involve ang mga PIODs. Og nang hinaot si Kapitan Ninya Romero nga unta sa sunod tuig mahimo na silang drug-free barangay. So far kanang manami sa among CBDRP balik katong kuan pero naalay gamay kakulangon siguro so mawala mi ni na-appeal pero hopefully this year or mga first quarter siguro matud pa ni sa ni Ma'am katong sa CBDRP nga in charge so ma-appeal mi so unta no nagpaabot mi so maura gihapon no nagpadayon gihapon ang amo ang monitoring sa mga drugs natong mga PWODs. So kanunay ang silang gi-engage sa barangay activities like kanang mga clean-up drive no napod sila yung mga regular meeting nga gipahigayon. So closely monitor gihapon ang mga PWODs. Si Kapitan Ninya Romero sa barangay Bagakay. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargaminto, Danag sa Dakbayan.